श्रीमती शर्मा पाड़ी महोदया, मानवर पूर्वतन केंद्र शिक्षा मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय, मान्यवर सांसद कंधमाल श्रीयुक्त सुकांत पाणिग्राही महोदय, मान्यवर सांसद ढेंकानाल श्रीयुक्त रुद्रनारायण पाणी महोदय, पूर्व क्षेत्र कार्यवाह श्रीयुक्त दुर्गा प्रसाद साहू महोदय, एटी उपस्थित थिबा आजिर पूज्यपाद स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी जन्मशत वार्षिकी अवसर रे एटी मंचरे उपस्थित थिबा समस्त अधिकारी वृंद, समस्त सम्माननीय साधु सन्थ वृंद एवं एटी उपस्थित थिबा ए अंचल समस्त गुरुजन, ज्येष्ठ श्रेष्ठ समस्त भाई भौणी माने, तांको सहित आज ये कार्यक्रम रे भी जोग देइथिबा आमर ये जिला तथा विभिन्न विधानसभा क्षेत्र आसीथिबा मानवर विधायक अनुगुर श्रीयुक्त प्रताप चंद्र प्रधान महोदय, मानवर विधायक छेंडीपदा श्रीयुक्त अगस्ती बेहेरा महोदय, मानवर विधायक पाललहड़ा श्रीयुक्त अशोक महाती महोदय, मानवर विधायक कामाख्यानगर श्रीयुक्त शत्रुघ्न जना महोदय, मानवर विधायिका हिंदोल तथा जिला योजना बोर्ड अध्यक्षा श्रीमती सीमाराणी नायक महोदया, मानवर विधायक परजंग श्रीयुक्त विभूतिभूषण प्रधान महोदय, पूर्वतन मंत्री श्रीयुक्त संजीव कुमार साहू महोदय, पूर्वतन विधायक श्रीयुक्त रमेश साय महोदय, मान्यवर फुलवाणी आसीथिबा मान्यवर फुलवाणी विधायक श्रीयुक्त उमाचरण मल्लिक महोदय, पूर्वतन विधायक सुभाष पाणिग्राही देवगढ़ महोदय एवं एटी उपस्थित अन्य समस्त अतिथिवृंद, ओडिशार कोण अनुकोण तालचेर गुर्जंगर ये पवित्र भूमि को आसीथिबा मोर अति प्रिय मातृशक्ति गुर्जन एवं समस्त प्रिय भाई और भौणी माने समस्त को नमस्कार। असीम शक्ति और श्रद्धार सह आज मो पूज्यपाद स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी जन्मशत वार्षिकी पालन अवसर रे तांकर पवित्र चरण कमल रे कोटि कोटि प्रणाम जनाऊछि। पूज्य स्वामीजी केवल जड़े व्यक्ति नथिले, से थिले एक अलौकिक अनुष्ठान, एक महान आदर्श एवं सनातन धर्मर दीप्तिमंत मार्गदर्शक। से थिले आम समाजर गुरु ग्रंथ एवं गरिमा। तांको नामरे ही लुचि रही तांकर गुणर महत्व। जड़े निष्ठापर नायकंकर भली धर्मरक्षा पाई आजीवन संग्राम करिवार जिज्ञासारूपी लक्ष्मण एवं समग्र मानव जाति को प्रेम और सेवारे प्रदान करिवार सर्वोच्च आनंद, यही दुई विचारर अपूर्व संगम थिले आमर पूज्य स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी। आज गुरुजांग गाँव सकाळु कलश शोभायात्रा सहित गो पूजन यज्ञ नगर परिक्रमा एवं वर्तमान धर्मसभार ये आयोजन चली। संध्यार विभिन्न स्थान मानकर सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन संध्या सहित प्रवचन भली अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रम अनुष्ठित होबार ये व्यवस्था चली। हुए तो ये सब कार्यक्रम सबू तांक प्रति श्रद्धांजलि भावे प्रतीय मने हुए, किंतु यह प्रकृत सनातन पाई तांकर सेवा त्याग
ଏବଂ ବଳିଦାନର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସୁଖ ସୁବିଧା ଭୋଗବିଳାସ ପଛରେ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି କନ୍ଧମାଳର ଦୁର୍ଗମ ଓ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକରି କିଭଳି ଭାବରେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଥିଲା ନା ରାସ୍ତା, ନା ଥିଲା ବିଜୁଳି, ନା ଥିଲା ଶିକ୍ଷା, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେହିଭଳି ଅତି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଚକାପାଦ ଓ ଜଲେଶପଟ୍ଟା ଠାରେ କନ୍ୟା ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବନବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସେ ପଣ କରିଥିଲେ, ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ଏକ ବିଶାଳ ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜି ବନବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ନିଜର ଜନଜାତୀୟ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସଚେତନତା ଆଜି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଜାଗ୍ରତ ସନାତନୀ ସଂକଳ୍ପ ଭାବେ ଆଜି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଜଲେଶପଟ୍ଟା ଓ ଚକାପଦ ଆଶ୍ରମରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା କନ୍ଧମାଳର କନ୍ୟାମାନେ ଆଜି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାର ଓ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ବି ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଆଜି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ଚାଲୁଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ, ଗୋସେବା ଓ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ସମାଜକୁ ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ସାହସ ଯୋଗାଇ ଆସୁଅଛି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା, ଯେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରେ ଧର୍ମ ତାର ରକ୍ଷା କରେ। ଯେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରେ ଧର୍ମ ତାର ରକ୍ଷା କରେ। ଏଠି ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷର କର୍ମ ଏବଂ ମାନବ ସେବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ମ ଭାବେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବନବାସୀଙ୍କର ପାଇଁ ଥିଲା ଅପାର ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସେ ବନବାସୀଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସମ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସହ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳର ଜନଜାତିଙ୍କର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ, ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ବନବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସନାତନ ଧର୍ମ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଭାରତ ଭୂମିର ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ବିରାଟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସନାତନ ଧର୍ମ କେବଳ ଏକ ଉପାସନା, ଇଏ କେବଳ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆତ୍ମା। ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମାଜ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେବା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଶଂସକ ବୃନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇ ସନାତନ ଧର୍ମର ପତାକାକୁ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଯେବେ ଯେବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି, ସେ ବିପତ୍ତିର ନିରାକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। 1400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦୀର ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ସାଜିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ରାମାନନ୍ଦ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦସର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଆମକୁ ସନାତନ ଧର୍ମର
मूल तत्व को शिखैते आग को नापी कही आउ स्वामी विवेकानंद कथा बा किए न जानी विषय आउ मु अधिक कहवाई चाहे ना तेबे मोर कहवा कथा एया जे जुगे जुगे जड़े साधु जड़े सन्यासी जड़े शिक्षक समाज को बदलैबार प्रमुख सत हो साजिक आसी बड़ी विधर्म चक्र विदारक दक्ष महारथ वेदांत केसरी राष्ट्र संत थिले पूज्य स्वामी लक्ष्मणानंद जी। आज यही पवित्र मंचर मु अत्यंत दुख और क्षबर सह ओडिशावासी को मन पकई देवा चाहूँगी जे किभली भाव में 2008 मसीहा से जन्माष्टमी पवित्र रात्रि रे जड़े 80 वर्षर निरीह वृद्ध निष्कलंक सन्यासी को निर्दय भावे किभली भाव में हत्या करा जाइथिला। ओडिशार तत्कालीन सरकार स्वामीजी को सुरक्षा देवारे संपूर्ण भाव में विफल होते। यह व्यतीत हत्याकांड पर दोषी विरुद्ध में दृष्टांतमूलक पदक्षेप नेबाकू सेमाने संपूर्ण भाव में अवहेला प्रदर्शन करते। केवल आत्मसंतोष निंदनीय तुष्टिकरण राजनीति यही शासक माने स्वामीजी सुरक्षा और न्याय को बड़ी देइथिले। सबुठार लज्जाजनक चमकाई देवा भली कथा हेउची स्वामीजी हत्याकांडर तदंत गठित जस्टिस महापात्र कमिशन एवं जस्टिस नायडू कमिशन गुरुत्वपूर्ण रिपोर्ट एवं फाइल गुड़ी को एक षड्यंत्र स्वरूप गायब कर दिया जाइथिला ता संपूर्ण भाव में हजई दिया जाइथिला। लोकसभा भवन स्वामीजी हत्याकांडर तदंत फाइल हजिबा ये कौन सी हेले केबे हेले ये साधारण अवहेला हेई न पारे। यह थिला स्वामीजी को और सनातन समाज को आघात देइतिबा अपराधी को बंचैबा पई करा जाइतिबा एक सुचिंतित सांघातिक षड्यंत्र। मु आज ओडिशार मुख्यमंत्री भावे यही संकल्पपूर्ण मंचरू आपण मानक एवं समग्र ओडिशार 4.5 कोटी जनसाधारण को दृढ़ आश्वासन देउची सत्यर उन्मोचन निश्चित भाव में हेब। स्वामीजी रक्तर प्रत्येक टोपा को न्याय मिलिब। सनातन धर्मर सुरक्षा और जनजाति कल्याण पाई तांकर सही स्वप्न थिला ताहा आम सरकार निश्चित भाव में साकार करिवे। वनवासी कल्याणार्थे स्वामीजी त्याग को सम्मान जनाई आम सरकार फुलवाणी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल को स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल नाम आज नामित करिसेंती एवं घोषणा मध्य करा जायछि। सरकारी स्तर में ताहार रेकर्ड मध्य अंतर्भुक्त करा जायछि। स्वामीजी कर्मपीठ जलेशपटा आश्रम स्कूल और कन्याश्रम विकास एवं ऐतिह्य संरक्षण पर मुख्यमंत्री स्वतंत्र सहायता पांठी सीएमएस पांठी 13 कोटी टंकार अर्थ मध्य मंजूर करा जायछि। एथिरे 5 कोटी टंका विनियोग छात्री मानकर 300 आसन विशिष्ट एक छात्री निवास प्रतिष्ठा करा जिवो। 3 कोटी टंका विनियोग स्वामीजी ऐतिह्य स्थलर संरक्षण एवं विकसित करा जिवो। यह सहित जलेशपटा आश्रम स्कूल और कन्याश्रम छात्री निवास को जल जोगाण पाई मध्य एक मेगा रिभर लिफ्ट प्रकल्प मध्य ये कार्यकारी करा जिवो। एवं ता सहित मध्य मो आगु अनुरोध करी जे तार संपूर्ण एक डीपीआर प्रस्तुत करने तांकर जोटी जन्मस्थान जोटी कर्मस्थान जोठी भी तांकर पाद पड़ी से जगह को मध्य हमको संपूर्ण भाव में एक स्मृतिपीठ भाव में ऐतिह्य स्थान हिसाब से ताकू निश्चित भाव में आम सरकार ग्रहण करेंगे। आम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सदा सर्वदा स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी त्याग सेवा और सनातनी निष्ठा को गभीर सम्मान जनाई आसी। मोदी जी बहु बार निज वक्तव्य स्वामीजी अतुलनीय योगदान को से स्मरण करिसेंती। से स्पष्ट भाव कही स्वामीजी कंधमालार दुर्गम वनवासी अंचल शिक्षा संस्कार एवं समाज सेवार जो महायज्ञ आरंभ करते
ତାହା ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ସବକା ପ୍ରୟାସ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ସେହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟର ବିଚାରଧାରା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇକରି ଅଛି, ଯାହା ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସେବାକୁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ବୋଲିକି ଶିଖାଏ। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆମର ଜେନ୍ଜି ନୂତନ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସନାତନୀ ପରମ୍ପରା ସହ ପୁନଃ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସୁଖ ସୁବିଧା ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ନ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଭଳି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାଜକୁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ସନାତନ ଧର୍ମ କେବଳ ଏକ ପୂଜାପାଠ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୋ ସଂରକ୍ଷଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଜେନ୍ଜିମାନେ ଆମର ବେଦ, ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାହା ସହିତ ଆପଣାଇ ନିଜ ପରିଚୟକୁ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଦେଶଭକ୍ତି, ନୈତିକତା ଓ ସାହସର ସହିତ ସମାଜ ଗଠନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାଦାତାମାନେ ମନେ କରିଥିଲେ ଯେ କେତେଟା ଗୁଳିରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଚିନ୍ତନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୀରବ କରିଦିଆଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ପରେ ବହୁ ଗୁଣରେ ଆଜି ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ତାଙ୍କର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁଣରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଉପରେ ଯେଉଁ ସାଲିସ ଆମେ କେବେ ବି କୌଣସି ସାଲିସ କରିନଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେଇଛୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ନିକଟ ଅତୀତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମହାନ ସନାତନୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଏଠି ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ବଡ଼ ଭାଇ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରାମକୁ, ଗୁର୍ଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମକୁ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବରପୁତ୍ରମାନେ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରଦୀପକୁ ଜଳାଇ ଏ ସମାଜକୁ ଏକ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ କରିକିରି ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ପ୍ରିୟ ମୁକୁ ଭାଇଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ବି ଅଛି ଯେ ଏ
गुरुजंग ग्राम को एक ऐतिह्य ग्राम मान्यता देवाई ये निश्चित भाव में आज घोषणा करुच्ची यह एक ऐतिह्य ग्रामर मान्यता प्राप्त हम राज्य सरकार तरफ एवं ये गाँ को ये पंचायत को मध्य आदर्श पंचायत रे घोषणा करुच्ची आज एवं आगामी दिन में निश्चित भाव में स्वामीजींकर तांकर आदर्श को ये समाज को जबड़ी भाव में आज संस्कार आनी संपूर्ण भाव में आमको छिड़ा कराई एक समृद्ध ओडिशा गठन करिवार परिकल्पना को साकार करिवार मुख्य भूमिका निर्वाह करि आछंती ताहाको आम सरकार जो स्वप्न देखिथिले जो विचार रखिथिले ताहा निश्चित भाव में पूरा करिवे एणु आपण मानक समस्त को आज जन्म शतवार्षिकी उत्सवर ये आज ये शुभारंभ उत्सवर कार्यक्रम रे निश्चित भाव में बड़ सौभाग्य मु प्राप्त हेली आज मते ये अनुष्ठान तरफ एवं विचार परिवार तरफ जेभली भाव में स्वतंत्र भाव अतिथि करी आपण मान पाखरे पहुँचाइबारे जो माने दायित्व नहीं समस्त मु चिरऋणी एवं आमे समस्ते आगामी दिन में यही संकल्प नहीं कि जीवा जे स्वामीजी जो आमको शक्ति देइछंती समाज प्रतिष्ठा करने जनजाति कल्याण करने एवं ओडिशा को समृद्ध करने एवं जहाँ आम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत करने जो संकल्प नहीं काम आरंभ करिछंती निश्चित भाव में आमे समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा सहित विकसित भारत पाई ओडिशा आगामी दिन निश्चित भाव में एक ग्रोथ इंजिन हिसाब से काम करिबो आसंतु आज स्वामीजींकर जन्म वार्षिकी रे आमे समस्ते सही संकल्प नवा तांको दर्शा दायित्वा सही त्याग संस्कृति और सनातन मार्ग रे चली आम ओडिशा को एक समृद्ध एवं संस्कारपूर्ण राज्य रे समृद्ध राज्य भावे गढ़ी तोड़िबा आपण मानक मु अनुरोध करी समस्ते आपण माने मो साथी रे आपण माने कहिबे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती अमर रहे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती अमर रहे।